How's life, eh? What's up, guys? Hey, how are you, Pak Masri? Oh, I'm good. Good. Yeah. Hello, Nelly. Halo. Halo, sis. Hi guys. Hello, Guys, Hello everyone. Okay, Hello. good evening. How are Good you? evening. good Good evening. evening, all of you. Good evening. Okay. How are you guys? I'm great. Alhamdulillah. Good. Fine. Great like Great. Cineta. I'm good. Okay. Good. Okay. So, hari ini kita akan belajar sedikit a little bit about grammar. Okay? Grammar for intermediate 2. Oke, so aku langsung mulai aja biar teman-teman ada banyak waktu untuk practice nanti. Udah kelihatan kan? Belum ya? Sudah. Already. Alright. So, hari ini kita akan belajar tentang conditional sentence. Ada yang tahu apa itu conditional sentence? Kalimat sesuai dengan situasi gitu. Yes, pengandaian. Very good. Conditional sentence adalah kalimat pengandaian kayak jika aku begini, aku akan begini. If I ya. Yeah, right. If yang ada if-nya. Okay, so before kita mulai materinya hari ini, kita tonton dulu nih satu video ini ya. Ini ada satu video nih yang teman-teman menonton, terus nanti aku akan tanyakan pertanyaan ini. Oke, kita nonton dulu. Wait. Suaranya belum ada ya. Sinyal guys. Oke. Oh, Suaranya belum kedengeran di kalian ya? Belum. Belum. Oke. not yet. Not clear. Bentar. Were to travel 50 years into the future, what would the world look like? Udah kedengeran belum? Sudah. Dah, oke. Silakan ditonton. Ini ada sekitar 4 menitan ya, sampai 5 menit. Jadi ditonton dulu, enjoy, and nanti kita akan membahas tentang ini nanti di chat topik ya. Oke, enjoy. It feels as if the world is moving at a faster rate than ever. Every day, smartphones are getting smarter, AI is becoming more intelligent, and our environment seems to be getting worse every year. If you were to travel 50 years into the future, what would the world look like? Would robots have taken over everything? Would we still be living on Earth? Would alien life finally be discovered? This is What If, and here's what would happen if you lived 50 years in the future. Look down at your phone and think how far technology has come in the last 10 years. Have you ever imagined what tech might look like in 50 years? What about your family and friends? What will happen to them? In 50 years' time, we might actually look back and laugh at how we used to have to hold our phones. How primitive. Instead, our smartphones will either be worn or implanted in us through contact lenses. Imagine being able to have your GPS embedded in your vision instead of having to look down at your phone. But although this all sounds nice, there will be problems too. If you don't want to fast forward yourself into the future because you're worried that your family might not be around, well, you can rest easy knowing that in 50 years, the average life expectancy will be about 80 to 90 years. That's over 10 years longer than it is today. Since the 1960s, our population percentages have always looked like a pyramid. But 50 years into the future, that pyramid will look more like a rectangle. This means that there will be an equal percentage of senior citizens to toddlers. This will have a huge effect on the economy. Grandma and Grandpa will be retiring much later. And when they do, those seniors' homes are going to be packed. With more people in the workforce, jobs will be harder to find.
Just graduated school? Expect to live at home with mom and dad a bit longer, especially since AI is expected to be working over 800 million of our former jobs by 2030. The world's population will be at an all-time high. By this time, the population of Earth will have reached a staggering 9 billion people. More people 9 means billion. more problems. There will be a 9 much higher probability of food shortages as we try to grow crops to feed everyone. Due to increasing temperatures, crops will be harder to grow as well. And with 70% of the world's population living in cities, crowding will lead to more diseases being spread and being spread faster. As for the environment, well, that doesn't look too good either. The Amazon rainforest will continue to be deforested, and in 50 years' time, half of it will be gone. Don't expect it to come back either. Increasing climate change will render it a parched shrubland. Higher temperatures will cause the polar ice caps to melt to less than 50% of what they are today. And the Dead Sea may actually live up to its name, as its water will continue to evaporate. Thinking about visiting American cities like New Orleans, Miami, and Houston? Well, sorry, but you're out of luck. Hurricanes will get a lot worse in the next 50 years, and higher water levels will lead us to abandon the Gulf Coast. But don't worry, it's not all bad. Although the world may be dying, it's not the only place humans will have to live. In the next 50 years, humans will have begun colonizing Mars. Private companies will even be attempting to travel to the Alpha Centauri system, the closest star system to our solar system. While we're there, we'll visit the Proxima Centauri B planet, which has a good chance of housing alien life. If we don't find any little green men, we might decide to colonize it ourselves. So we've talked about the human race and the environment, but what about you? What's going to happen with you 50 years into the future? Well, first off, you won't have to go to the doctor for your annual checkup. You'll have a device where you can scan yourself for any diseases. Watch for body modifications to rise in popularity. And no, we're not talking about tattoos or piercings. You'll be able to get things like cybernetic eyes that will allow you to see better and to see things that are invisible to us today, like radiation. If you're rich from your Bitcoin investment blowing up, then you can even get yourself a designer baby. These babies can be completely customized from simply what they look like to things like their behavior and intelligence. AI will be as smart as humans. They won't have taken over the world just yet, but they'll be well on their way. AI will constantly be progressing in intelligence, soon being smarter than humans could ever imagine ourselves. Expect them to be working with us, while humans have more advanced roles in our jobs. So are you ready for all the good and bad that comes with the future? If not, that's okay. Just live in the present and slowly grow into it over the next 50 years. Who knows? In the future, we may not even talk about hypothetical scenarios anymore. Will there be any what ifs? Or will every idea in the universe have already gone through a computer simulation? That sounds like a question for another what if. Nice, nice. I feel worried. Aduh, jadi overthinking ya tiba-tiba. Worry, I'm worried. Kalau 50 tahun lagi tiba-tiba pada colonizing ke Mars. Oh no. 50 tahun atau 100 tahun? 50 tahun. 50 ya? 50 tahun kemudian. 50 tahun kemudian ya. Wow. Maybe I Okay. not there. I not here. Ya, kita nggak tahu kita masih hidup Ya. atau enggak di 50 tahun itu ya. 50 tahun umur Aid 89 dong. Oh my god. Umur saya 100. Iya. You're like my mom. Oke. So, kita hari ini akan membahas ada pertanyaan nih 3 ya. Yang pertama, what do you think about future life? Do you think future life itu scary sama kayak yang tadi ada di video atau interesting ya? Atau gimana? Kemudian yang kedua itu have you ever imagined ya your future life gitu. And then yang ketiga, what do you think about our future? Menurut kamu benar nggak sih kayak di video tadi yang dia bilang kalau future kita itu akan lebih banyak artificial intelligence ya, pencarian pekerjaan semakin susah dan lain-lain, crops atau tanaman-tanaman jadi tidak bisa tumbuh dan lain-lain ya. So I wanna hear from your opinion gitu ya. So silakan angkat tangan yang tertarik untuk join Cica Topics-nya untuk menjawab 3 pertanyaan ini.
Oke. Bro Surya ya. Bro Surya, halo. Hello. Batuk-batuk. Okay. So first question, what do you think about future life, Bro Surya? Future life. When I imagine the society of the future, in my imagination, technology will like science fiction, like we have flying cars, maybe lunar or Mars colonies, and maybe we have medicine for all these diseases, so we can live for a long time. And then this is already happened because we already have artificial intelligence. Maybe in the future we can use it to all segment in our life. Okay, so there will be an advancement of artificial intelligence in the future. Okay, thank you so much, Bro Surya. Nah, tadi pertanyaannya itu sebenarnya cukup satu, ini dari ketiga pertanyaan ini kayak semuanya bisa dijadikan satu pertanyaan sebenarnya. Ya, sama semua mirip-mirip. Jadi sebenarnya intinya adalah satu, what do you think about our future? Berdasarkan tadi yang ditonton di video. Oke, sekarang ke Sister Lilis. Yes. What do you think about our future? What would it feel and what would it be? I feel how come I saw the video feeling hurt and sad and worried. Watching this video, my heart, my heart flutter. Berdebar. Oh yeah, your heart pounding. Yes, like that. I don't know. Okay. I'm worried aja. Oh, so you just worry about the future. And what do you think the future would be? Maksudnya kayak what would happen in the future based on the video? Kayak, do you think that seperti yang tadi Bro Surya bilang, there will be a lot or there will be much advancement in artificial intelligence? Maybe I overthinking. Maybe I'm so overthinking. And then I'm worried about my about your life in the future. About my everyone also thinks that it's kind of worried ya. Karena tadi yang di video tadi emang agak nyeremin juga sih ya. Jadi kayak kita semua jadi dibikin khawatir ya. So, thank you untuk Sister Lilis. Okay, my pleasure. Okay. Kemudian kita ke Sister Laili Fitria. Okay. What do you think about our future? What would it be in the future and what would it feel? Kira-kira. I think in the future life will be changing because the high technology is everything, and that is a mixed influence on the earth and environment. I can imagine what about our future life in 50 years later, but I thought that it will be changing because the high technology it influence everything in this world. I think like that. Okay, so because of the advancement atau kayak improvement dari technology ya, it will really affect and influence our life in the future ya. Dari sektor pertanian yang tadi dibilang ya, yang tadi ada di video, dari sektor pekerjaan segala macam karena udah banyak AI, artificial intelligence. Ya, sekarang aja udah ada robot yang nyapu-nyapu sendiri ya kan. Nanti nggak ada lagi tuh ya namanya ART gitu ya. Human will be not be used ya. Iya, human jadinya kayak gitu. Bahkan sekarang di luar negeri itu yang kayak apa ya banyak lah maksudnya hal-hal
kayak kita di sini mungkin masih melakukan secara manual yang kayak yang punya apa namanya peternakan sapi, pemerasan susu mungkin masih secara manual kalau untuk yang kecil gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu semuanya udah mesin. Bener-bener kayak iya dari ngasih makannya, dari merah susunya, dari semuanya itu semuanya bener-bener mesin. Jadi bener-bener kandang itu yang nggak ada manusianya. Semuanya udah CCTV dan mesin. So it's really great sih sebenarnya, bagus juga kalau kita ngelihat kayak canggih gitu ya. Tapi ya at one point juga lumayan apa sih namanya menyusahkan untuk manusia, jadinya lapangan pekerjaan semakin sempit ya. Saya khawatir, Ya, betul. saya khawatir sama keluarga aja. Kalau Iya, saya mungkin nggak ada. bener-bener sama keluarga ya. Gimana nasib anak-anak Jobless. nanti gitu Yeah, ya. just, And we have to we have to force ourselves to following about the changing. Iya, we have to be ready ya Yes, kan for we the have to change. be ready to the change. Oke, jadi kita tuh juga sekarang harus melek teknologi gitu, karena kalau Yes. enggak kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yes, that's Kayak right. my mom aja even mau forward message di WhatsApp aja dia harus nanya aku gimana cara forward message di WhatsApp. Kayak come on, you only 54, tapi kayak dia nggak ngerti gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh yang harus dipelajari ya. Jadi kita harus juga bisa melek terhadap teknologi. Oke, supaya kita tidak tertinggal. your mom Oke. like me ya. Iya, untungnya terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu nih yang terutama. There are any positive and negative effect ya. I think. Iya, ada positifnya, ada negatifnya. Nice. Positifnya ya pastinya membantu dan meringankan pekerjaan manusia ya. Dan negatifnya juga ya itu yang tadi ya, lapangan pekerjaan segala macam, climate change semuanya ya. Oke. So, sekarang kita masuk ke lesson di mana kita akan belajar tentang tentang if tadi ya, conditional sentence ya. Ini adalah contoh conditional sentence. I would go to Japan if I married to rich guys. Kalau aku akan pergi ke Jepang kalau aku menikah dengan orang kaya. Nah, conditional sentence itu, guys, dia boleh dibolak-balik ya. Jadi kalau kalian mau ganti strukturnya, if-nya di depan ini boleh banget. Kayak gini, kalian pindahin ke depan sini, boleh. If I married to rich guys, I would go to Japan. Ini juga boleh. Jadi dia boleh if-nya di depan, boleh if-nya di belakang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tipe-tipe conditional sentence. Karena dia ada beda-beda ya guys. Ada 3 tipe conditional sentence. Yang pertama adalah first type, tipe 1. Oke. Yang kedua adalah second type, yang ketiga adalah third type. Jadi kita akan bahas dulu apa sih yang membedakan first type, second type, sama third type. Oke, untuk yang first type itu, dia berfungsi untuk menjelaskan kejadian yang akan mungkin terjadi, tapi tidak menjamin ya, tapi mungkin bisa terjadi di masa depan. Contohnya kayak, if you take medicine, you will feel better. Ya, belum tentu sih kalau kita minum obat kita bakal sembuh, tapi masih kemungkinan akan sembuh ya. There are a lot of, like, there are higher level of, probability that it will be happen, tapi tetap tidak menutup kemungkinan kalau itu bisa saja tidak terjadi. Oke, itu untuk yang first type. Untuk yang second type ini adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi atau kayak tidak realistis gitu. Ya, jadi contohnya tidak realistis itu misalnya gini. Tidak realistis ini bisa saja terjadi memang dalam konteks kalian ya, bukan hanya dalam konteks secara umum. Contoh, kamu tuh misalnya udah punya anak 3, ya kan? Tapi kamu posisinya udah umurnya 50 tahun, di mana kamu udah nggak mungkin bisa punya anak lagi gitu ya kan? Jadi kayak kalau aku punya anak lagi, aku akan begini-begini. Tapi kan udah nggak mungkin, karena kan udah tua, udah nggak mungkin bisa berproduksi lagi gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud second type tadi. Jadi pengandaian yang udah nggak mungkin bakal terjadi. Ya. So, contohnya kayak yang ini. If I won the math championship, I will give you 5 billion. Nah, mungkin dalam konteksnya dia ini emang nggak jago matematika. Mungkin dia adalah orang yang paling tidak pintar matematika di kelasnya. Dan tiba-tiba dia kayak bilang, if I won the math championship, I would give you 5 billion. Ya, jadi kayak gitu-gitu. Sudah tidak mungkin terjadi. Masa mau ngasih 5 juta sih cuma gara-gara menang, ya kan? Ya, ya. If I won kemudian, with my passion. Iya. Nah, kemudian kalau yang third type, ini dia mengekspresikan penyesalan. Nah, kalau ini tuh penyesalan, guys. Jadi kayak mungkin aja keadaan di masa lalu itu akan, mungkin aja keadaan di sekarang itu akan berbeda. Kalau di masa lalu itu kamu melakukannya
beda, atau kalau suatu hal di masa lalu itu tuh berbeda gitu ya, terjadi gitu. Contohnya kayak gini deh, misalnya aku dulu waktu SD, kalau misalkan aku dulu belajar renangnya itu lebih lama lagi, mungkin aku sekarang lebih tinggi, paham nggak sih? Jadi kayak Coba saja. ya, jadi hal-hal yang bisa saja terjadi gitu loh di masa depan ini, harusnya. Kalau misalkan di masa lalu itu terjadinya berbeda gitu ya. Oke, jadi kayak gini. If I had told you to take the book earlier, kalau aja aku ngasih tahu kamu buat ambil bukunya lebih cepet, mungkin kamu nggak bakal kena punishment gitu, ya kan? Tapi dia udah terlanjur kena punishment gitu loh. Jadi udah tidak mungkin terjadi. Itu penyesalan ya. Yang kalau lalu dia kasih tahu temennya ngambil buku cepet, ya mungkin aja sekarang kejadiannya akan berbeda. Gitu ya. Mungkin temennya nggak akan dihukum. Gitu. Nah, kita akan belajar. Teman-teman yang penting harus paham dulu ya. Kalau yang tadi first type tadi apa? First type untuk terjadi. Mungkin Ada dua kemungkinan yang Terjadi mungkin. terjadinya. Possibility. Mungkin saja Higher terjadi. possibility. Lebih Kemungkinannya banyak kecil. kemungkinan terjadi, tapi bisa jadi nggak Higher. ya gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. mustahil terjadi. Yang ketiga, Penyesalan. penyesalan ya, penyesalan kalau saja di masa lalu ya kalian melakukan hal yang berbeda, mungkin saja akan berbeda juga yang terjadi di masa sekarang gitu ya. Ya. Penyesalan. Nah, sekarang kita belajar gimana sih strukturnya. Nah, ini. Strukturnya untuk yang first type ya, kalau yang first type pakai simple present, kuncinya hanya verb 1 atau SIS kalau subjeknya apa, kalau SIS kalau subjeknya Sama. Ketiga. kalau subjeknya Kata she, ganti. She, he, it. S. pakai SIS ya. Pakai S. Kalau subjeknya itu yang I, you, they, we, semuanya pakai verb yang biasa aja, verb 1 biasa. Nah, jadi kalau di first type ingat hanya verb 1 ditambah dengan will plus verb 1. Ya. Jadi ini aja nih yang aku buletin aja yang diingat. Jadi verb 1 dan koma, nanti kan ada dua kalimat ya pastinya kalau conditional sentence kan jika bla 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 koma bla 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 gitu ya. Jadi untuk yang kalimat pertamanya verb 1, untuk kalimat keduanya will plus verb 1. Nah, ini boleh nggak dibalik? Bisa kayak tadi. Kalau ini mau di depan boleh will sama verb 1-nya di depan, terus nanti verb 1-nya di urutan kedua boleh dibalik kayak gitu. Nah, kemudian untuk second type yang perlu teman-teman ingat hanyalah menggunakan ini. Verb 2. Atau Verb 2 kalau atau I were ya, bisa ya. Verb 2 ini kalau misalkan dia bentuknya adalah kalimat aktif ya. Kalau yang menggunakan were dan ana ini kalau kalimatnya kalimat nominal. Nominal ya. Ana apa itu Ana? Singkatan apa Ana itu itu Ana? adjective, noun, adverb. Adjective, cantik, ya pinter. Bukan kata kerja ya. Adjektif, bukan kata kerja. Bukan Ana ya. Nounnya itu apa kalau noun? Noun itu ya nama, ya kata benda, apapun itu. Kalau yang terakhirnya adalah adverb. Adverbnya banyak, bisa adverb of place, kata keterangan tempat, keterangan waktu, ya. Kayak gitu-gitu. Oke, jadi kalau pakai were plus ana untuk kalimat nominal itu yang kalimat kita tidak melakukan pekerjaan. Kayak aku pinter, aku cantik. Aku haus. Nah, itu berarti kalimat nominal tuh. Tapi kalau yang pakai verb itu, yang pakai verb 2 yang satunya itu berarti kalimat aktif. Kayak kalau aja aku belajarnya lebih rajin. Nah, gitu ya. Jadi itu. Jadi intinya yang apa namanya? Yang di kalimat pertamanya itu harus were verb 2 atau were plus ana. Kemudian yang kalimat keduanya harus menggunakan would plus verb 1. Ya, would plus verb 1. Tadi yang second type untuk apa, guys? Second type penyesalan. Penyesalan yang ketiga, second type ya. Tidak akan terjadi. terjadi. Kalau aja aku rambutnya lurus ya udah jelas rambutnya keriting, ya kan nggak mungkin dong. Ya. Kayak gitu. Kalau aja aku kulitnya putih gitu ya. Nah, itu kalau aja aku kulitnya putih itu berarti were plus ana ya, karena itu kan kita tidak melakukan pekerjaan. Oke. Kalimat nominal itu.
Oke, nah kemudian third type. Third type itu berarti yang kalimat penyesalan. Nah kalau penyesalan itu Iya. memang dia agak complicated ya. Ini had plus verb 3 plus objek. 3 Yang ya. nggak usah objeknya. Objek mah udah pasti ada. Ini aja yang kalian ingat. Had Iya, plus head verb plus 3. Ya, jadi ada head-nya, ada verb 3. Verb 3 itu contohnya kayak gimana guys? Yang belakangnya ada ed-ed-nya ya. Oke. Kayak gitu. Verb 2 sama verb 3 biasanya yang ada ed-ed. Tapi ada juga kalau misalkan verbnya, kalau misalkan kata kerja tersebut merupakan kata kerja irregular atau kata kerja yang tidak beraturan, maka dia tidak bisa dikasih ed. Kayak Go, go, when, on, Written. ya. Nah, itu kan nggak ada ed-nya. Jadi teman-teman harus tetap memperhatikan itu ya verbnya. Baik, Nah, kemudian itu untuk yang pertama. Untuk kalimat keduanya harus menggunakan ini. Would have I would. verb 3 ya. Jadi intinya kalau kalian melihat ada kata would have verb 3 udah pasti dia penyesalan. Kalau kalian hanya Pengandaian. melihat ada would dan verb 1 udah pasti ini yang kalimat pengandaian. Kalau kalian pakai will plus verb 1 udah pasti dia Simple future. adalah ya yang first type atau yang First type. yang suatu itu yang bisa terjadi ya. Jadi dilihatnya hanya dari itu aja. Pasangannya intinya kalau verb 1, kalau yang first type verb 1 plus will verb 1, kalau yang second type verb 2 atau were anak plus would verb 1, kalau yang third type had verb 3 plus would have verb 3. Dan ini posisinya dia boleh dibolak-balik ya, boleh ini duluan di depan, ini di belakang kayak ini atau dia tetap di belakang. Jadi untuk yang if dan ini tuh dia harus satu teman. Jadi dia nih berteman gini ya. Sedih-sedih. Jadi entah kalau if-nya mau di belakang ya berarti ini semua pindah ke belakang. Kalau if-nya di depan ya udah semuanya ini harus di depan. Oke, jadi teman-teman nggak usah nih nulis-nulis rumus ini nih, ini bikin bingung kebanyakan gini ya. Jadi yang ditulis ininya aja. Ya, will verb 1, yang ini verb 2 were anak, would verb 1, yang ini had verb 3, yang ini would have verb 3. Udah ini mah gampang kan? Intinya kalau untuk yang first type dia nggak pakai would ya. Jadi yang pakai will itu hanya ada di first verb type doang, first type aja. Kalau udah pakai would kayak gini nah berarti antara second type atau enggak third type. Kalau dia udah pakai ada have-nya, udah berarti itu third type. Gitu. Jadi kalian hanya melihat yang ininya aja nih yang belakang ini. Ya. Karena nanti kita ada tugas, kita akan belajar untuk mengidentifikasi apakah ini tipe 1, tipe 2 atau tipe 3. Jadi make sure kalian bikin note kecil atau apa untuk mencatat ini. Supaya nanti ketika mengerjakan tugas udah ada panduannya. Oke, nah kita move on lagi. Sekarang langsung ke latihan. Nah, fill the right answer and type of condition. Nah, di sini aku mau teman-teman, ini kan verbnya udah dikasih ya, guys. Ya. Jadi kalian tinggal apakah verb ini harus pakai verb 1 atau verb 2. Yes. Ya. Oke. Oke, nah dan kita juga harus menentukan nih. Oke, apakah kalimat ini merupakan kalimat tipe 1, tipe 2, atau tipe 3 dari conditional sentence. Oke. Langsung kita kerjain bareng aja kali ya sekarang ya. Ya. Yes. Oke. I finish. Ini finish berarti Satu. berarti kalau sudah pasti dia beberapa? Tipe 1. Satu. Berarti kalau di sininya give. I will Give. I will give you. Oke, sekarang yang kedua, he would give you money if he Verb 2. Had. would give. Give you money. Tipe berapa dulu nih? Dua. Dua. Berarti kalau tipe 2 di sini apa? Kalau would give di sini He had it. Berarti kalau udah ada would terus ada verb 2 di sini pasti
Verb Verb 2. dua. Oke, sekarang if she need blah 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 help, she would call you If she needed immediately. help. Satu. Needed. Needed. Two. Needed. It's type Needed. two. Call you. Type Berarti two. tipe 2 atau tipe 3 ini? Kita Tipe tiga. dua. Dua. Dua atau 3? Oh, dua. Ya, dua. Udah pasti tipe 2 karena nggak ada Have. perfectnya, nggak ada have-nya. Nggak ada Ya. have-nya. Oke, berarti if she di Needed. sini apa? Needed. Needed. Needed help. Needed help, she would call you immediately. Oke, sekarang yang ini. If you have enough time, you visit grandma so often. If Will you visit. have enough time, you will Have, visit ingat. Tipe Have. satu. Oh, have. Tipe 1. Berarti di nih. sini Will visit. grandma so often. will-nya lupa. Tiga ini. I will. If we had known. Nah, ini ada known. Berarti kalau kayak gini, Yeah. Tipe Tipe tiga. tiga. tipe 2 itu. atau tipe 3? Tiga. Tiga ya. Pengandaiannya jika punya cukup waktu kan waktu itu. You visit. Your address. You visit it. Ya, jadi ini ada noun. Ya, ada noun-nya. Terus dia ada Ya, tipe verb tiga. Terus Tipe tiga. Tipe tiga. terus yang di sini berarti apa harusnya? We would not have Wouldn't. We would have. You He Wouldn't. would have. Would have atau would had? Have not. Oh, di sini udah had ya, berarti Have. would not lose for an hour. Have not. Have. have not Have not lost. Wouldn't have. Wouldn't have. Would not have. Lost. Lost. Oke. Oh, Lanjut, teacher will not accept or assignment if we Will turn it late. will turn. will-nya kan sudah di sini ya. Ini dia tipe kebalik. Yeah. Tipe kebalik. Now, if I were scientist, Dua ya. Dua. I create. I will. Created. I would. hmm, I will. Create. I will create. I would create. Created. were scientist. Kalau yang tadi were itu berarti tipe Tipe dua. Tipe dua. tipe 2 apa nih? Would. I would. I would. would Invisible. create Invisible goods. it. I would have created. Would have create. Created invisible goods. Aduh, tulisanku jelek ya. Oke. Oke, they Tipe dua nggak ada have ya. kenapa? Oh, ini Pak. Guys, Ini tipe berapa sih? Nggak ada Have ya? Dua mah nggak ada have-nya. sorry. Oh, ada have-nya. Ya. I would aja. created. would created. I would- Sorry guys. Tadi ada yang I bilang would have, aku ngikut lagi. I Oke, would create. sekarang they would do it if they. Second Had. Dua juga. Ini apa nih? Ini kan would. Kedua. Berdua. They had much time. Tipe ketiga jadinya ya? Oh, would sih. No, Ini no, ya, kayaknya- tipe Dua dua. had. Oke, kita lihat lagi kalau masih ada yang kurang yakin ya. Jadi kalau tipe 2 udah pasti dia nggak ada have ya, pasti hanya would sama verb 1 aja. Kalau yang ada have itu sudah pasti hanya di tipe 3. Had. Oke, nah berarti kalau kayak gini apa? Ini would, Would juga ada, have juga ada. Would Have do it. had. would do it. Kemudian if they Had. Have. much time. had Much time. kok had sih no dong, bukan Have. had. Have.
They have Have much time. Had. Maksudnya ini tipe berapa sih? Ini tipe 2 nih Head. pasti, sudah pasti tipe 2. tipe 2. Jadi kalau tipe 2 gimana tipe 2? Head. Tipe 2 would If plus verb subject. 1 ditambah verb 2. Oh, Oke. verb 2 ya. Berarti Head sudah kan berarti pasti head. yang tadi harus verb Kedua, Head. Nah, Head. berarti harusnya had. Iya. Head ya. benar tadi karena sih. Sudah benar. Oke, she would have found the bus if Ini verb bla 3 bla bla nih. arrive. Tiga. Nah, ini ada would have, udah pasti tipe 3. Kalau tipe 3 gimana? Berarti had. Would have, kalau Had ditambah arrived. harus pakai would. Had arrived. Yes. Arrive. Had Have arrived. Arrive. Kita pakai subject ya. Arrived. At harus Subjeknya pakai past perfect. Past perfect. Past ya. perfect itu had tambah verb Verb 3. 3. Oke, sekarang I accept bla 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 if you Itu satu. invite me to the party. Verb 1 berarti I accept if I will. I will. will. I will accept if Baca you ini. invite me to be I will part- accept. to the Oke. party. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan itu sebenarnya adalah kata setelah if-nya. Atau setelah Iya, if. iya, iya. Atau kalau nggak mau pakai kata setelah if bisa juga yang kata yang kalimat predicate-nya yang ya. bukan if-nya. Yang before-nya kalau Yang before if-nya. Jadi Setelah. kayak misalnya kayak gini nih. Ini kan if kan dia satu kata ya kayak gini ya. Anggap ini kan kita bisa jadi 2 nih. Jadi yang diperhatikan itu bisa dari sininya lebih gampang. Jadi kalau misalkan dia verb 2 berarti otomatis di sini tadi apa? Kalau yang verb 2 di sininya apa? Kalau yang berarti harus Verb 2. Dua berarti. kedua. Oh, will. Harus pas di situ, di pas jadi Verb pas. 2, verb 2. Head. ya berarti Had. harusnya Had. had. Kok jadi gue yang He had. ini. Banyakan ngajar begini nih otaknya nih. Had. Confusing. Present jadi Pushing ya, pushing. present ya, jadi kira-kira. pas jadi Ya, perfect, gitu. Jadi Nah, kalau gitu di aja. sininya ini Present. apa? Kalau di sininya would, di sininya harus. Dua. Dua. Nah, kemudian lihat lagi nih, kalau misalkan dia kasusnya kayak mana. Nah, kayak gini. Nomor 5 tuh, top 3. Ini kan will. Berarti kalau will harus verb Satu. turn aja. Kalau ini verb Bukan 2 ya. berarti di sini otomatis Verb 2. had gitu. Had. Kalau di sini would berarti di sini had. Oke, kemudian kalau lagi yang kayak gini nih, mana tadi yang ada have-have-nya? Nah, ini. Ini kan dia pakai would, have sama found. Udah pasti dia tipe 3 dong karena ada have-nya ya kan? Would sama have. Berarti kalau tipe 3 di sininya harus gimana? Pas perfect. Berarti harus pakai Pakai had. Participle ya. Had verb ya, 3. past participle. Pas participle. Oh, iya. Right. Past participle, past participle itu adalah verb 3. Verb 3. Subjeknya nggak ada. Kurang subjek, iya bener. Alright, nah sekarang kita ada make one example for each conditional sentence. Jadi teman-teman buat tipe 1, tipe 2, tipe 3 semuanya menggunakan conditional sentence tipe 1, tipe 2, tipe 3 masing-masing satu. Jadi nomor 1 tipe 1, nomor 2 tipe 2, nomor 3 tipe 3. Oke? Bisa? Ya. No. We try. Ini kan kalimatnya dari kalian sendiri ya. Ya. Jadi ingat berarti yang tipe 1 tadi yang bisa terjadi ya, yang akan terjadi, kemungkinan akan terjadi, yang tipe 2 tadi yang tidak mungkin terjadi, tipe 3 penyesalan. Oke? Perlu ditulisin nggak rumusnya nih? Tipe Boleh 1 di tadi pinggir ya. apa? Subject. Bab 1 dengan Verb 1. will. Will. Ya. Will. Verb 1. Terus kalau tipe 2 tadi Verb 2. bab 2 dengan Would. 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 Nah, yang tipe 3 Would. Had.
Had plus would have. Verb 3. Had Had plus verb 3. plus verb 3. Would have. Terus Would have. Verb 3. would Would Have plus plus past verb 3. participle. would plus Past participle. past participle. Iya, would plus verb 3. Kayaknya ada yang kurang deh. Bentar. Had first plus verb 3. Ya udah benar. Udah kok, udah benar. Future perfect. Wait, kita coba cek. Iya kan, bener ada yang kurang F-nya kurang. Aku merasa ini ada yang kurang, dia harusnya 3 soalnya. Would have. Would have Would have verb 3. Ya, jadi ingat kalau ada yang have-nya gini, ada would terus ada have, udah pasti tipe 3 ya. Nah, sekarang kalian kerjakan bikin 3 kalimat. Oke. 3 kalimat aja, ditulis di chat box ya. Oke? Bisa ya, diketik aja, diketik di sini nih, di meeting chat. Oke, nanti aku lihat. Kita cek bareng-bareng. Oke, tipe 1 berarti nomor 1, tipe 2 nomor 2, tipe 3 nomor 3. Aku kasih waktu 10 menit cukup kali ya. Kurang kebanyakan kali 10 menit. 5 menit aja lah. Aduh. Kurangin lagi. Nanti kalau kurang nggak apa-apa ditambah. 5 menit dulu ya. 5 menit dari sekarang silakan dikerjakan dulu. Okay, if I have much money, I will traveling to around. I will traveling around the world aja, nggak usah pakai go to, Sister Laili. Okay. Okay, if I go to school, I will arrive on time. Okay, I have a lot of money. I just speaking, not in mention. Oh, if I have a lot of money, kok pakai I want ya? Would-nya mana would-nya? Sister Elvira? Itu kan harusnya ada would. Ya, if I have a lot of money, I would go to a concert. Ya, jadi karena have itu verb 1, berarti setelahnya itu harus pakai would, bukan pakai want. If I have 100 rupiahs, I will buy ice cream. Okay? Okay, itu benar. And second, if won with Mike Tyson, my friend would. If won, jika menang dengan Mike Tyson tinju nih. I won. If I won with Mike Tyson, my friend would give me $5 million. Ah, tipe 2 betul. 2. Ketiga, if I would moving around, if my friend had given money $10 million. If my friend Give money, give. Oh iya. Given. Had given money. Ya. My friend had given money $100 million. Nice. 100 million. 100 million. 100 juta. Dolar. Ngapain 100 juta dolar? Minta dong, Pak Sri, minta dong, nggak usah begitu. Minta dong. From the student here, I want to bring you to moving around. Okay, I agree with you. I with you. Nah, betul banget nih, Bro Surya, bener semua ya. Oke, kemudian Bro Muhyiddin. I will go to market by tomorrow. Okay, if the weather is good. Nice. Oh, kok pakai then? If I was smart, then I would. Nggak ada then-nya, nggak usah pakai then ya, Bro Pali.
If I was smart, comma, I would be a teacher. Oke, Sister Laili yang keduanya, if I went to the moon, I would see the beautiful Around outer space. Beautiful apa nih? Beautiful scenery? scenery ya. Ya, tambahin aja ya, beautiful scenery around outer space. Betul, pemandangan ya. Karena kan kalau beautiful ini kan harus beautiful ini kan kata sifat. Kalau kata sifat itu harus ada kata bendanya setelahnya. Jadi yang beautiful ini apanya gitu. Ya, Scenery itu adalah kata benda. Jadi kita bisa masukin scenery di situ. Oke, Sister Elvira, if I have a lot of money, I will go to a concert. Nice. Okay, Sister Mita, if I finish my assignment before 10 p.m., I will send it immediately. Good. And then if I achieve my dream job, I will bring my parents to whenever place they want to go. Good. If Sister Lilis nih ya, if the apa ini? If the doesn't come, I want to be angry. Maksudnya doesn't. What? Ini subjeknya apa ya? Subjeknya. Aduh. The meaning of the. Maksudnya bahasa Indonesianya deh, bahasa Indonesianya. Jika kamu nggak datang, saya akan membuat saya marah gitu. Oh, jika kamu nggak datang, saya akan marah. Iya. Oke, berarti itu apa tuh? Itu kan tipe 1 ya. Tipe Kalau kamu 1 nggak datang, saya akan marah. Berarti buru-buru You don't. Ya. If you don't come. Berarti if you don't come. If you don't come. If you don't come, ya. I will angry. I will angry. Be. I will be angry. I will be angry ya. Oh, tadi nulisnya buru-buru, mikirnya juga buru-buru. Iya. Yang kedua, if I were him, I would buy apa? Itu salah, itu yang saya bilang tadi salah. Oke, belum. Oke. Bro Mardini, if I got much money from mother, I would buy many things. Nice. If I study hard, I will get good college. Good college. Mungkin lebih bagus ganti aja pakai I will be accepted in ya. Aku akan diterima di universitas di tempatnya universitas apa gitu. Reputable. Harvard University. Like me. Pokoknya namanya aku sebut bener ya. Nice. Bener-bener banget nih, pinter-pinter nih. Emerson Finalta. If I had got business, I would spend money to save. Nah, Sister Laili, to save more. To save more. It's not to saving, to save ya. Aduh. Sis, kalau yang tipe 2 yang ini nih contohnya, if misalnya bahasa Indonesianya kalau saya tinggi, saya akan menjadi pramugari. Ininya if I am tall apa I work kan harus verb 2 dia. Pakai verb 2, jadi pakai if I were tall. Oh ya, I will be an air hostess ya. Ya. If I were ya. Pakai were. Pakai karena pengandaian ya. Yes, nice. Pakai were ya, karena itu pengandaian. Tidak mungkin terjadi karena kamu udah terlanjur pendek misalnya ya. Ya gitu. jangan terlalu jelas dosis. Oh iya. To the point. Oh my God. Aku bukan bilang kamu kok, aku bilang misalnya kalimatnya kayak gitu ya. If I were told. Hard feelings.
No hard feeling, guys. No hard feeling, Just joking around. Just, ini kondisional pengandaian. Ini Sister Arika, if I save diligently, maksudnya save apa ya? Apanya yang disimpan? If I save diligently, ya. Yang disimpan ini apanya? Save itu kan, save apa? Kamu menyimpan apa? Diligently, diligent itu kan dengan rajin gitu loh sis, kayak rajin menabung. Oh, rajin menabung. Oh my God. Salah ya? Kayak di iklan. If I diligently save money. Iklan bang, sis. Diligently ini di depan, Sister. Namanya kalau I worry ya. apa namanya? Kalau dia bentuknya kayak LY gitu, itu kan adverb. Adverb itu harus selalu paling depan. Oh berarti if Dia bisa paling depan, bisa paling belakang sih. Cuma kalau untuk kalimat ini kayaknya enakan paling depan. If I diligently save money, atau bisa juga if I save money diligently. Tapi save ini tuh harus jelas dulu save apa. Kalau cuma save doang, berarti kan ini kalimatnya unclear. Makanya kita tanya tadi kan save apa. Save money berarti taruh money-nya di tengah ya. If I save money diligently, if I save my money diligently. If I save money diligently, I will be able to buy a lot of novels. Nah ini kalimat pengandaian nggak sih? Iya nggak? Ini bentuk 1, 2 nih. Kayaknya sih ini lebih ke Bentuk 1 ini. If I save bentuk. Ya kalau dari grammarnya iya bentuk 1. Oh jadi iya ya. Jadi ini bisa. Bisa ya sis? Bisa. Tapi yang tadi itu ya, jadi money-nya ditambahin money ya depannya. itu harus clear ya, save-nya save. Oke. Iya. If I save money I will diligently. go to abroad. Nah ini Sister Lini, I will go abroad aja ya, to-nya nggak usah. I will go abroad if I learn foreign language. If it didn't rain, you'd be soaked. If I got a lot of money, okay, nice. Alright, ini rata-rata udah banyak yang bener ya. Aku kayaknya nggak bisa cek semua, tapi mostly all of you udah banyak banget yang betul dan banyak banget yang sudah paham cara penggunaan conditional sentence ya. Oke, jadi goal kita hari ini sudah tercapai semua, walaupun mungkin kadang-kadang lupa-lupa ya. Aku pun kadang-kadang juga lupa-lupa gitu. Jadi itu masih manusiawi. Yang penting tetap dicatat, jadi suatu saat kalau mau dipakai, nah udah bener gitu, udah tahu caranya potennya seperti apa. Jadi nggak usah pakai subject plus verb 1 plus verb SIS plus objek, ribet ya, malah makin bingung. Udah intinya tak tipe 1, verb 1 sama will ya. Excuse me, sis. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Salah belibet nih. Tulisannya bilang sameo. Saya Korea. We speak Korea sis with Mrs. Lily. Punten. Iya. I have question. Ini benar gak nih? Kenapa? If it didn't rain, you'd be shocked. Hah? Gimana? No, saya makan susah ngomongnya nih. If it didn't rain, you'd be shocked. Iya, rain. Biar kepaham. Jika tidak hujan gitu. Jadi saya nggak bakalan basah kuyup gitu. Bener nggak? Cinta Laura. Buat penyesalan. Susah banget ya Allah. Hujan, If it didn't rain. Disesali opo. If it It's not rain. didn't rain, ya jika tidak Cheer on. Penyesalannya apa sih? Kenapa? Terusin lagi kalimatnya. Yang disesali pemberi hujan. It is not rainy. On the rain, blame it on the rain. You'd No, be nggak pakai didn't kali dia karena itu bukan kata kerja itu. Jangan disesali Is. benang yang putus. Nggak pakai didn't nih.
Don atau Don. Pakai it's not. Oh, to be. Iya, benar. Ya, is not, isn't. Gimana sih? Bingung saya, banyak yang ngasih tahu bingung jadinya. Iya, jadi if it's not dan kalau aja nggak hujan ya. I will to You're not shocking what? go to I the will market. be, I will not. Be shocking what? Will Is not it? be. No. Shocking. Coba si I will go to McDonald itu. Teachernya hujan. aja deh. Raining. Iya aja deh kalau nggak hujan ya ke McD aja. Kalau saja Mr. Masri ke McDonald, hujan tidak turun. Iya gitu. If it's not raining, I will go to McD. I will go to supermarket. Ya harusnya kayak gitu tuh, Sita. I will go to McDonald. Iya, yang enak-enak aja gitu. Jangan cari susah-susah gitu. Oke, guys. Buat kalimat yang jam 22:06 cuma aku ya. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih sudah datang ke kelas. Lagi besok ya. Thank you. Pokoknya